Mayadevi Temple. Ya kucing sih. Kang sih deh mare. Alah orang tu tisar. Utuh. Kapsih. Lapan ni temu jar. Kapsih. Kapsih. Jomba thungsa dedu thanda nganzo chokyu yin. Ande male khongla ani komba ni che do DJ nganzo phachwe shi. Sako chatsi dishten cha. Chiglas. Hi. Sri Lanka lo yo relas. 저 뒤에 차 야채 오래. Luimbe. Kapsih. Oh, dah lulu am lu. Kapsih, dah kapsih. Tensya, kapsih. Ya deh, ya. Ya. Cuma aja lo mau gaya ini, naida. Desha. Kamche gongche bodo de la sa chigdong ni yang ab jurish kya go. Ani Nepali gomo ni dong re da. 문이 쉬는 쉬고 나 이제 해본도 없는데. 네, 짱마도 주네. 찍으니 쉬는 거 따다리 진짜로 이런 거 말메weni 동성기 동 첨보 지겐 감기 고려다 냠바교지 말고니 타에게서 잠도 교지 동보네리 겨보리랍 잠도 교지 참니 상게레레 든도 동교레레 중화르 교지 회기 시보지 뭐 민체네 날메 베냐와 양제게 마리 범면바 탐지심 조조 상게기 신검 탐증 오숨도 통화르 교지 엄와지라로게 엄와지라로게 Om Vajraloke, 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 Om Vajraloke. Om Vajraloke, Om Vajraloke, Om Vajraloke, Om Vajraloke, Om Vajraloke. Om Vajraloke, Om Vajraloke, Om Vajraloke, Om Vajraloke, Om Vajraloke. Om Mayadevī Temple leso. Camera khicho marla de. Ale no photo la shaya. Ta chilon chubu gyan shash. Nalo la chumdo, ta chilon gen gash. Nalo la chumdo. Nazo jeni le saini. Saja takta tik tik di. Kongi chungsa saja tik tik di. Tene ma thun le goda. Nalo la pargya chumdu. Adi chilo la risha. Ade Mayadevi Temple dune. Tene rish nalo la pargya chumdu. Dune tene reto. Tangazo. Kora khashi jikyap ani chars. 나. 알로 키레로 실라서. 어딘데 라스도. 가르사 가리 미레 지기 녀레라서.
된차 지우 과 지우 니 아사 치 지우를 칼라데 데데 아데 요요 아데 지우야로 아 양게 때들었어 지우쇼로 네가 자초에나 행동 톡 치워서 정말 또 탈랄 좀 전에 용음도 가져. 교수 된셔 쇼 숨어 부셔. 숨어 잡기오 쇼 교수. 쇼 된셔 쇼. 아야 다 됐어. 겨우 아쇼카 텔라니 제가 배드 안디다 공기 총서기 사제덕달라 니디 빌러기 따겨도 콘조 테 디롱바디 테 뉴도 뒤에다 인디로 식루기도 스티시디나 야 된셔 우투치 우투치다 겹치지 나세 칼리걸 치우라 뭐뭐 고디시게 오쇼라스 근데는 뭐 최대한 두고요래라서 안 최대한 뭐지 겹치 우두치 갈래갈래고 겹치 라고 태문져 지금 말해 실라도 이게 내도도 아니 양로 제가도도 갸가다 치게란 공체링기도 뭐 게주인질라스 네발이다 네발 카트만두니나 고문 이슈레라서 내가 또 제사인 tangi 티켓도 참 샀다더니 야도 동주라나 거야래 근데 동주실라 예 아래요 저는 배다 당한데 아마 아자로래 저는 말 알로 조지로 아마네 로치시 아마래 아마 제대로 몰람 전부 내 아마라고 더 건져 내 아마 겐초베마다 가서 비교해라서 근데 니수자들 출라 다니 초베 망치 초베마 슈여라서 나한테 취하는 이슈듯이 마길라 겸주피 이게라 마야데위 템플 제 공기 통사 사격틱틱 다니야 가린 지어라스다 직다가로 아주 거르숨 겹다 샀사된 마지겨서요 이 매디고네 염침부도 매lar도 추메 롱부차와 가리게나 시기말라이도 이 잔니 시대체도 염침부도 시도 나 한조 로도 한조 로도이 대랑 한조 차지 통인바 추주 중이 생겨서 달리기 맞다 야다 저는 가서 양진저해라 그 말이 파니파 제인다 인데 공반데 요래 라스탄도 도메와 기말라 추체 인제무도 tanto gel kanji jelo den taring bulle du ngazo ma thörenso kaleching arma ichudin chig do surdaran ngazo dela jagresh ke bomba de sa su yurish stara 통사 띠띠디도 당기 제사
아니 용 그만한 지냐고. 빙게 총알을 나사. 생무 총. Ade Tida, Buddha's mother Mayadevi, and second mother of Buddha, Khatido, Prajapati Goutami, Prajapati Goutami, and Kongtuni Metopema, Chubdinio. Chasage, then Chinese Sada, Sumui Chasi, Kigam, I say Rasamarta. Yeah. 디 가래. 디 가리래 공부디. 현대대 신동네 총자. 낭래 하래. 아니 신동 총자. 아니. International Goutami Nun Temple. धर्मकीर्ति विहार काठमांडू द्वारा निर्मित गौतमी शनि विहार दोस्तों. 춘피. 아니 원했대들 원이 싸웠대. 이제 와서 돼도 원했다. 자 아마다 아지바문이 나보대 아지바문 나보대 된다. 지라비는 찍냐 됐다. 이제 아지바문 유메래 아지바문 유메래. 다 쏘대 괜찮아. 찍이다. 내가 찍이다. 왜? 야 아마 취미 편이 찹게하면 돼요. 말면이 동숨기 동침보직된 감기 고르다 냠바교지 마고니 타에게서 삼도기 동본이리 이겨버리러 삼도기 찬이 상계리리 둥둥거리리 중얼지 기세베제 몸면체는 날매베냐와 연제기 말이 범이바 탐지세는 초조 상계기 신감 탐정 고숨도 통화르고 좀 와지라루게 야 당한조 네 참아 코르소 삼도인 룹소 당한조 로드we 당기 쇼게 용사되니라 말로잉게 아니 게고 nga바드네 아니 한조 데사 칸바드니 오르도 안드니 말로잉게 당보도지 된지 상계사 디제 되네 한조 아니 도지 된게 예윤네 참마지 되네 한조 가르더래 아지 봐모 되네 와르나실라라 최고 당보 거사 와르나실 와르나실라 젠 와르나시 챙지 되네 한조 출레니 아니 공양일 데사 자조 총라 아니 제 수용들아 아니 되네 공양일 자조 총니 아니 한조 데이터데 룸비니라 상기 고통살라 제체다 한조기 네디 코르소 다 갈리갈리 마트엔토니 아니 Kapilvastu 라이두데라 좀데데기 터비 피사데라 아니 타링 닝궁 한조 제레 안디네 치네니 한조 로그레 아니 참마 단다보도 데당 당보치니 보고다 아마다 아지바모다 참마 당보 충송 알아다 때노르다 참마 당보 줄송 다 단도에 나말리바도 당보 추행기 멜람유스 뒤제 거리요 말건조 공세 니만이 쉬러 로드 공세 니만이 쉬나 다라리샤 네 참마 코르송 어이야 아니 아지바모 기부 충세 실랍치소스 네, 보란데 지랍치에 다니 집 대통소. 그제 그거를 보라거라 제라서 기발라. 안게 기부도 되는 다리는 간조디 남시디 신이님아디 통스라. 가지 가도지데니 자 치료 싸와디니. 남시 장으로 돈이 님아지 통하면서 다 다리님아 야고 셔스. 당간조기 발렌다 꼬다데니 몽부키 상마락발 킨데도. 아지바모 개발랐다. 상마락발다. केबला टिनी दोरिशा रे निमा यागो पेतस काजि निमा मेर केसा शुगे थोरां नेगा जो फाने वारना सिन थेले रा मुकपा किले क्यांग निमु निंगा मुकपरश रे निमा पे आगुशत या दा थांग चेसो दा हाजो दे थागाली ले केरा छिमबुति सादे हायुगी खाला केरा छिमबुति तले खाजि मदन कादामजो आ फालेसगी फालेलसे 아마 체제에서 인사 상황을 루스라 달다 제생인사 다데 부중 바버 짜듯이 사마
왜 땡큐야? 봐봐 돼. 데르만 나루. 왠지. 왜 집에? 갈라 여유 없어 그럼. 신부도 땡큐야. 신부도 해야 되달리. 아. 납두도. 아주 뭐라 고대 뭐라 레민도. 고체무지도 시텐쳐. 네. 최순발레 걸었어 뭐다 고락보르라 튼데리 뭐다 레민도. 근데나 아데 고락보르라 되리 아주 나 border pass chiye he Nepal border de Lumbini gate welcome to Nepal there show on here ade India border lesa da anzo de Gorakhpur la thundu da gyagala lesas 이들 저기 저단에 풀어내면 아 당기 계산도 치겔로다 다리 마 gyagala leso 그렇게 멀리가. 앞에. 시라 맛이 되네 땡추야 나 먼저 야 농바 로드에 수수나라 에이 니고를 가라 얘 왔다야 바일라다 네팔 바일 아가네 미쇼고사 Kapilvastu ani 당한 수 될래서 좀된데기 우타 당보 피사 사제 될래서 추된 남다 총도 랍도 총에 제바 시사디 사제 될래서 한조 니 된데로시도 야가래 네 추된 디르시다 소디 추된 디르샤 아주 데사자 다 먹벌레 투는나 하고 맞어 어이야 더비 비싸대 차서 추디 친구들아 추디 친구도 어디 미질 수듯이 나디 우다 투드서 말해 다른 부배도 그렇지 나디 아마 링고르시도 코도 드마세 알레 말해 코도 양게 거래 겨거래 아니 인디 투데 아딘 사마샤다 아딘데 인기로 니나 더비 피사 레삼사 아지바모 더비 피사 마레 라스텔라 콩기 링세여라 링세 라이레 링세 아트라 게라 사자 게라 인디키도 레라사 사자 찍데라 레사 ringse lagi re da khala irengan zo ina da zo thoni thala indi khiruwa oni ni ro lagi sir an kopshe gyani ra sajatis tisla indi chudin shangi wa di ani chik dela dresa an chik kushi naga layo resa andela sa ani khong thangbo de pher lagdo khare sangeni mazu dita bi phisa re sam saudi marsha uda phisa thi marisha tha tis chik thuk so thang यहाँ पर इसको बनवाया जो सामने देखता है संगे चुमदे देगी था नांग रे लसवा दिने खुरान की किमे दा पुगु ने दिने दो रे लस दिने त फेरे लस या दा छुदेन छमो जे साई दा गाजो ठुकशा दा थांगी गाजो संबला दी उटा फिसा दि रे संसो मारे लसो दी खों छुंदु शुसा दि रे लस 공충도 대쇼 안데라 통사견 아니 당무다
부부 참아 아니 데라 샤체 디니 파 아니 페르leg도 아니 타마 데라 아니 공기 상아도 셰사마슈나 아니 플로레 탈라 라오레 rinse ina hago mason dili chi dela chuden shang re la so andi saja gela kopshi gen in saja chik dela re la so ta di uta phisa di marisha nordo Yala tiju. Lona tuje mo bu korsare. Adi dirsa hare ke khan re la so. Sangi chumdi de ki ke khan. Thangi de ani khon chungdu. Bhage shugu sara Kapilvastu la dela. Andi shugo la so. Andi ke wo ke khan re ba. Kon ki yap ki. Ke khan. 이 Kapilvastu니 티스치 마스토고도 미터 카시 스토어서 아니 개칸디 담 데코란토 담라토 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ ठीक है कर लीजिए। नहीं तो भूल जाते हैं ना। ये गनवरिया जगह है। हाँ हाँ यहाँ भगवान गौतम बुद्ध बचपन से लेकर 29 वर्ष बिताए। अच्छा अच्छा उनका बचपना यहीं बीता, यहीं से वो ज्ञान प्राप्त के लिए निकले। अच्छा जब वो ज्ञान प्राप्त करके जब वापस अपने गृह नगर कपिलवस्तु जब आए, हाँ अपने पिता पुत्र पत्नी मौसी से मिलने के लिए, तो यहाँ राजमहल न आकर के वहाँ एक पिपरावा आगे स्तूपा है, वहाँ पे जाके रुके। अच्छा हाँ तो उनका जो ये कहाँ कटवाया? गया में बोध गया जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ वहीं पे कटवाए। अच्छा 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 हाँ Adirish ke ha dirish uma umata लोग आते ट्रेनर लोग आप पे मम्बुट सारा देखिए गारिश सबसे बड़े थे, राजा थे, तो यही से अपना राजपाट चलाते थे। बाकी उनके अन्य परिवार सब वहाँ रहते थे, जो तिलौरा कोट पड़ता है, जो इस समय नेपाल राज्य में पड़ रहा है। वहाँ पे कुछ है नहीं, ऐसे छोटा छोटा नीचे एकदम बहुत नीचे स्टेशन। अच्छा अच्छा और इतना भव्य कहीं भी नहीं। कुछ नेपाल में हम बोलते हैं, नेपाल का कपिलवस्तु इधर यूपी का हमको दाव पड़ गया ना। अब ये यूपी का कपिलवस्तु, जब पिपरावा कपिलवस्तु डालेंगे तो आता है, यहाँ दिखाई देता है नेट वाला। पिपरावा पिपरावा को कहाँ पड़ता है वो पिपरावा गांव ये है जो स्तूपा है। अच्छा 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 पिपरावा गांव ये गनवरिया में आता है, गनवरिया गांव पीछे है। उसी के गांव का रकबा होता है ना ये। हाँ तो उसी के रकबे में ये महल है। और वो जो आगे है ना कपिलवस्तु, वो राजा जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके वापस जब अपने गृह नगर आए। अच्छा 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 वो वहाँ आया पहले। पूरा बात सुने नहीं चले गए। तो जब वापस आए अपने बच्चे बीबी पिता और मौसी से मिलने के लिए, जब वहाँ पर आए तो यहाँ न आकर के वहाँ जाके रुके। अच्छा 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 जब राजा सुधीर को पता चला कि हमारा लड़का आ गया, तो उनके पूरा परिवार गए उनसे मिलने। अच्छा तो उनके साथ में दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु थे। अच्छा बौद्ध संघ बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि वहाँ से आने में बहुत ज्ञान दिए, उसके बाद बहुत ज्यादा संघ में हो गए। तो उनके लिए वहाँ पर महल बनवाया गया, उनके बौद्ध भिक्षुओं के लिए। उनकी एक मौसी प्रजापति जो उनका लालन पालन की थी, उनके लिए आप। और मरने के उपरांत जब उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में, तो उनके शरीर को जलाया गया। जला के राख हड्डी को 8 भागों में बांटा गया। एक भाग लाके वो जो बड़ा वाला कपिलवस्तु में अच्छा 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 छाक वंश वालों को दिया गया। अच्छा अच्छा अभी उसी का पूजा पाठ होता है। अच्छा ता कोशिश हाँ यार धन्यवाद ता कोल मुई यूनिवर्सिटी में ता देला ठंबा जियो रे लसरा साजा दिंगो तु संभाला लस अले आज भांगु नि दी साजा दिंगो रो साला दिम दे रो ता ngो tu sambala ani thomba jingye re lasra thomba dinala thanda ne chuyo re sa ta chige da kho khasan di chu di ki ro re las ha chu di ki ro ta nganzo ya chu ki sa yo marya chadam yo ro garin ta dina chu thanda ine yo re las ngone du ma ye chu du को ना चोरे तुम ha chu thanda ine yo sa ये पी सकते हैं। हाँ तक मा देवा दी तो ओहो पीना में बहुत अच्छे
네. 뭐 추상마 짱결시. 그 대단히 완전 우리가 보존을 뛰면 추상마 짱결시 언니 자청시. कोई विदेशी पर्यटक आते हैं पूरा बाकी भर के नहा लेते हैं नहीं ठंडी में नहीं जब गर्मी आती है नहा लेते हैं 뭐 추동이 저담나 양 키로. मई जून के महीने में 추디 10 그래. फीट का नल है हाँ। घर में बोर लगता है वो सूख जाता है उसमें पानी नहीं आता टुल्लू पंप से लेकिन ये सूखता भी नहीं है ये 숙다니. जबकि अभी तो ठंडी में कम हो गया लेकिन गर्मी में बहुत ज्यादा इसका बढ़ जाता है 앉아. 야야. 추디 문에 통바 추디 마. 제 감고요 말했어. 뭐라나 또. 아니 니네 타마디 차서 당아서 니 양결 내려라 아니 영화기 melom 유 당아도 참아. 다시게 로드에래.